سمسی پارا شپاڑا سمرکو سورہ یونس یولسم رکو یولسم سپارہ شپاڑا سمرکو سورہ یونس یولسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی شک من دینی کچیر تستاسو زما دین متعلق شبہ لرے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ بیا ہم زتاسو اہو معبودانو عبادت نکوئی چتاسو اللہ نا علاوہ عبادت کوئی ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم لیکن ز عبادت کوم د الله اغزاد چتاسو تب مرگ در کوي و امرت ز حکم کړل شوی ان اكون من المؤمنين چې ز ایمان والونا وانا اقيم وجهك للدين حنيفا ادا چې ز خپل مخ وګرځوم پسیده کولو سره هغه دین ته چې هر باطل نه جدا دی ولا تكونن من المشركين هرگز د شرک والو نه مکیگا ولا تدع من دون الله اللہ سر بل نمک و پا بندگئی کے ما لا ینفعوک ولا یضرک اغا بوتان چه تالر ضرر او تالر فائدہ نشی در کولے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ او کتداسی اوکے نو بیا بتو گرزے گل ظالمانونا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ او کا اللہ تا ترا ورسوی سے تکلیف فلا کاشف له الا هو پس غیل رکون کیسوک نشت مگر آغازات وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ او کچرتا اللہ تا سر خیگڑو وی فلا راد لفضله بیا سوک نشت شد فضل لری کی یصیب به من یشاء من عبادی خپلو بندگانو کی چاہتا خوخش ورسوی وهو الغفور الرحیم اغزات بخون کا مہربان دے قول ورتو فرمایا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءکم الحق من ربکم بے شکر آگئے ستاسو رب الجانب تاسو خوات حق فمن احتدا پس چاسے سوک چپ ہدایت راگئے فإنما یحتدی لنفسی پس دے ہدایت قبول خپل زان فائدے دے پارا ومن ضل سوک چو گمراہ شو فإنما یضل علیہا بے شک دے گمراہی وبال بپد باندی وما انا علیکم بے وکیل او زنیم پتاسو باندی نگاہ کون کے واتبع ما یوحا الیکا اے محبوب تابداری کواسے چستا طرف وحی کی گئے وصبر صبر کوا حتی یحکم اللہ چھ اللہ خپل حکم فرمائی وہو خیر الحاکمین اغل وارو نور حکم کون کہہ دے